जिला कृष्णप्रसाद ब्लॉक आलुपटना ग्रामर चिलिका कूल 11 दिन चली बाबा चौबरंक पीठरे 72तम विश्वशांति महायज्ञ महाडंबर सहकारे संपन्न हो जाइछि। पूर्णाहुति उत्सव को अनुष्ठान सभापति पवन कुमार जेना अध्यक्षतार पूर्वतन सभापति रवींद्र जेना संपादक उपसभापति कोषाध्यक्ष एवं अनुष्ठान समस्त सदस्य एवं ग्रामवासी मिलित उद्यम यह कार्यक्रम संपन्न होछि। संध्यारे पूर्णाहुति समय हजार हजार भक्तों मेल पूर्णाहुति चलता बेले यज्ञ मंडप चतुर्पार्श्वर ग्रामर महिला माने उत्साह सहित संकीर्तन करते। बाबा चरु प्राप्त शताधिक महिला गुहारिया बसीथिले। बाबा चरु प्रसाद सेवन करिले अपुत्रिक पुत्रवती हेबा सह विभिन्न दुरारोग्य मानसिक रखिथिबा भक्त माने एही चरु प्रसाद प्राप्त करी रोगमुक्ति हुअन्ति बोली पूर्वपुरुष माने कहि आसिसन्ते। पूर्णाहुति संपन्न पर ग्रामरू विश्वशांति महायज्ञ को निमंत्रित हो आसिथिबा देवादेवी मानक दोलरे बसाई ग्रामर बालक बालिका युवक युवती पुरुष और महिला माने विराट शोभायात्रा घंटा घंटा मृदंगर ताले ताले नृत्य करी ग्राम भ्रमण कराई शेषे गाँ मध्य ठाकुर मानकर हरिहर भेट करा। हरिहर एभली आनंद देउथला जे स्थानीय अंचल धार्मिक वातावरण सृष्टि करने सह हजार हजार श्रद्धालु यहाको आनंदर सहित उपभोग करथिले। परे परे समस्त देवादेवी मानक निज निज मंदिर रे पहुंचाइबा परे बाबा चौबरंक पीठरे हजार हजार भक्त मागणा प्रसाद सेवन करने सहित गीतिनाट्य श्रीकृष्ण लीला उपभोग करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट जिला खबर। मुझे अभिनव कुमार देना आलुपटना प्रति वर्ष चलती चली ये तो 11 दिन विश्वशांति महायज्ञ चली सब प्रकार तो व्यवस्था ठाकुर सब दिन चलती किसी प्रोब्लेम नहीं ये भी वर्ष चलती आगामी भी चली रही आम ठाकुर मैंने आमंत्रित आसान प्रथम दिन आज सब जगह सब आज विदाय हे सब ठाकुर मैंने राजा मंदिर की जी गाँ मध्य हरिहर ठाकुर भेट हम और प्रशासन मैंने बाण फुल धीरे धीरे सब लगी आरंभ प्रथम यात्रा समापन कराला पूर्णाहुति कार्यक्रम कराला प्रसाद सेवन अतीत कृष्ण आसी सब किसी आगे कौन क्या देवा सब तो प्रभुर इच्छा प्रभु तो सब चलती आते प्राधान्य किसी नहीं आम निमित्त मात्र बहुत खुशी अच्छे जमी तो अनुष्ठान होती अनुष्ठान कर ब्राह्मण मान बढ़ा दिया पाला वाला बढ़ा दिया आम सब जमी आगामी आमर प्रतिभा सम्मान जो मैंने एरिया भल कम करती स्कूल पिला माने जो मैंने जड़े आम पोस्ट पाई सब सम्मान दि जाए। आलुपटना आलुपटना ग्रामवासी सौजन्यता और आनुकूल्य 71 वर्ष अर्थात गाँव पूर्णाहुति वर्तमान अनुष्ठित होती आपण तीनोटी जिनिस देखिपारे आपण मैंने लोकसभा देखिपारे आध्यात्मिक परिवेश यज्ञर पूर्णाहुति परिसमाप्ति घटवा सहित पूर्णाहुति होगा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किसी अनुष्ठित होती कार्यक्रम भितर सब खेल को प्राधान्य दिया जाए कला क्रिकेट जाती होता भली जाती होता वर्तमान सांस्कृतिक कार्यक्रम कहले प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम प्रतिभा समावेश 2026 ग्रामवासी तरफ रामलीला कृष्णलीला पाला अनुष्ठित होती गोटाए कथा मुझे कहबी आपण देखुए ये यज्ञ जो आमर गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि केवल जो आध्यात्मिक परिवेश होती 11 दिन भितर आम तीनोटी जिनिस उपलब्धि कर बाबा महिमा बाबा चौबरंक पीठर पवित्र पवित्र महिमा द्वितीय है आध्यात्मिक परिवेश मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वय तृतीय जो प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा गोटे भाई 14 वर्ष अनुभूत प्रतिभा
ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ତା ଅର୍ଥ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା। ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମନର ଭାଷା ଆଉ ଭାବର ମିଳନରେ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବାସ କରିବ ତମ ଅର୍ଥ 71 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ କଥା ଅନୁସାରେ ରୀତିନୀତି ପ୍ରକଟ ହବ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 71 ବର୍ଷ ହବ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ କି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଳିପଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଇନକମର 80% ଅର୍ଥ କେବଳ ଏଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତାନୁଗତିକ ରୀତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞର ପୂଜା ଉପରେ 11 ଦିନ ଧରି ତୃତୀୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ମିଶେଇକରି କେବଳ ଏଥିରେ ସମାପନ କରାଯାଉଛି। କେତେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶୈବ ଠାକୁର କେବଳ ଯେ ଆଳିପଟଣାର ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତା ନିଅନ୍ତି। ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରି ମୌଜାର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବତା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମର ଏତେ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ରହି ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 120ରୁ ଅଧିକ ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଝିଅ ବାହାରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 11 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ପୀଠର ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର କେବଳ ନିରାମିଷ ଖାଇ ଅରୁଆ ଖାଇ ଏଠି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ପବିତ୍ରତା ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ଆମର ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଯତ ଶବ୍ଦରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହାର ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ସହଦେବ ବୋଲି ଆମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ସହଦେବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେଠିକି ବେଳେ ବାଘମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଳପଟଣା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏଠି ପୁଣି ଥରେ 14 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ତାପରେ ତ ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆଜି 72 ହେଲା ମେଳା ହେଇଛି, ଆଜି ହେବ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। ମଝିରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଆମର ଯୋଉ ଶିବ ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଏଠି ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଭଲିବଲ ଏସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ହେଉଛି ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କାରଣ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ 2ଟା କଠଉ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ଥିଲା। ସେଇ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ କଠଉ 2ଟା ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଇ କଠଉକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ସେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସେଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚୌବର। ଏଠିକି ଆସିବାର ଯଦିଓ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଇସଲାମ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁ ସମୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚୌବର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସାଗର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କିଛି ଦିନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ।